na si Sophie. Very good si Butchokoy, si Gigi, and Ugi. Out si Sean, kay gikaon ni Sean. Uh-oh, why did you eat, Sean? Kinain mong tatlo. May nagikaon man mo ang tulo. Ha? O, kanana po mong hilabtan. No. Sean, why did you eat? Sabi ni tita, diba, do not eat. Why did you eat it? Bakit mo kinain, Sean? Hindi nga kinain ni Gigi, oh. Huwag gigikaon ni Butcho ko, pag gikaon ni Ugi. Ikaw, gikaon ni mong tulo ka buok. Sean, nga nagikaon na ni mo. Ay, wala na. Gihurot ni Sean. Ano, gihurot man ni Sean? Sean? O, dili maminaw. Nga nagihurot man ni mo. Oy. Nga nagihurot man na ni Sean. Karon palingog-lingog na. Dili na mga ano. Gihurot ni mo.